Hello guys, my name is Jomar Bangot Los Baños of Cagayan de Oro City. So isa ko sa 31 million nga nibotar, no? Isa ko sa 31 million nga nibotar o nakapadaog sa atong halangdon nga presidente sa atong nasud sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. So sa akong pagpili si presidente sa atong nasod kang PBBM. So usang ako ang rason nga nung nibutar gid ko tungod sa iyahang plataforma, no, to reduce the price of kilo of rice, no, ang 20 pesos nga kilo sa bugas. Number 2 nga nung nibutar ko ni PBBM tungod kay naka pangyod sa ako ang kasing-kasing, no, ang team unity. Gumikan kang Vice President Sara Duterte. So manang mga rason no nga nung nibutar ko ni President Bongbong Marcos kay lagi sa pagtuon ako ni kaugalingong opinion na sa pagtuon ako nga mahatag ni PBBM, no, ang gikinahanglan sa kadaghanan katawhan sa Pilipinas, no. Kung ato mga expectation, no, nga ang nahitabo kanhi sa iyang amahan, no, nga mamawi mahatag ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan kay lagi ana sa team unity. Apan subo lang sad gayo nga maigsuon og sa tanan mga Pilipinon, no, nga sa gipahigayon nga kibali caravan serbisyo sa siyudad sa Cagayan de Oro. Diin pipila matud pa pipila ka mga katawhan ang naserbisyuhan nga nakadawat sa hatod serbisyo gikan kang House Speaker Martin Romualdez o kauban sa atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos, no, kauban sa iyang mga delegates, no, 53 congressmen nga nibisita sa ato susunod sa Cagayan de Oro aron maghatod sa programa ngadto sa mga katawhan. Ubos ka na usab sa pag-inusabot sa ato ang kongresista sa 1st District, Congressman Lawrence Juan, o sa ato sa mga kongresista sa 2nd District, Congressman Rufus Rodriguez, and our city mayor, Honorable Mayor Rolando Clarix. We welcome the delegates, no, sa ato ang presidente sa nasud. Kana usa kana sa ka timaan nga atong amahan sa dakbayan, walay pili sa motibo sa politika o ingon man sab walay pili kung unsa man ang mga kaayuhan nga ihatag sa atong national government. So ang ato ang amahan sa dakbayan mosangu o mosunod gayud sa unsa man ang kinsa man nga magbisita sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Apan subo lang yun, no, kay ang distribution, no, sa ginatawag na talaga nga cash assistance ngadto sa mga peasant folks o sa mga farmers nga tag 10,000 pesos. Sa District 1, matud pa, no, for validation ha, is this a matter of hearsay, kaya wala man kita nakita sa ilang pagpirmahan o unsa man panghatag. Matud pa 15,000 pesos ang sa District 1 o sa Distrito 2 sa 10,000 pesos. So kini nakapahatag og kagubot, no, sa una-una sa mga membro sa Fisher Folks kay matud pa active lang ang kinahanglan nga makareceive, no, sa maong ayuda nga 10,000 pesos. Fisher Folks and farmers gani, no, ang implementasyon o pag-submitar sa listing of active Fisher Folks a day before nga niabot si President Bongbong Marcos, no. So early in the afternoon at May 15. So sa amo sa Barangay Puntod, dunay in charge nga ng lista through Mr. Jose Labesores. Isip siya ang gi-contact ni Dandan Dandasan, ang CDP leader ni Congressman Rufus Rodriguez sa Distrito 2. O magpasalamat na tanong at kang Dandan Dandasan sa imong effort, no, sa sa pagduol ito kang Jojo Labesores para mapangayo ang listing, no, sa mga membro sa Fisher Folks.
So after ana giendosar sa ato ang CDP leaders nga mo si Sir Dandasan ngadto sa I don't know asa pa sa opisina ba ni Congressman Rufus. Then a day nga gidistribute ang maong 10,000 pesos so naa didto na nga hatagan. Ubay-ubay nga mga pangalan nga natagaan didto ug daghan sa mga reklamo nga wala daw sila na-appeal nga sila daw mga Pacer folks member mga rason po daw inactive. So walay direktiba nga gikan yung lugar sa ato ang gikan sa pinakataas no nga mao kani ang buhaton submission for the listing of members of Pacer folks farmers sa Kinsa kay wala may na-endosar gud ang atong city. So walay communication nga ma-channel nga to sa tanatong mga barangay kapitan. I don't know if there is no sa kay ang pronouncement mauman lamang ang mga tarpaulin nga makita nato sa second district makita nato ang tarpaulin ni Congressman Rufus Rodriguez, Vice Mayor Bebot Rodriguez, and Barangay Captain Attorney Regine Rodriguez sa Barangay Nazareth. So sa right side o sa left side makita po nato ang picture ni PBBM o ni sayang wife natong First Lady. So kana nga mga tarpaulin makita nimo sa Distrito 1 no paing mo dito going through paing sa Upol pata ko dito no para ma-welcome ang delegates. So napod ang picture pod ni Martin Valdez. Ang second Lordance 1 pod ay ang mga postering so na dito ang iyahang nawong no Attorney Lordance 1 isip kongresista sa Distrito 1 kauban si House Speaker Martin Romualdez ug ang atong halangdong presidente President Bongbong Marcos. So na dito nga mahatag og mga para katong ayuda o sa banano. So in short guys, walay proper coordination nga ma-inform ang mga katawhan nga duna ba di ay nga ipanghatag assistance food packs nagikan sa DSWD yung sab katong para sa mga solo parents, senior citizen, PWD o uban pa no nga hatagan. So sa adlaw na sa distribution grabe nga bulog no sa katawhan nga namasin no maadto sa USTP kay matud pa at 7 o'clock kinahanglan nga kato ang mga tao ang listing siguro di no po kay wala yun ko sa venue pero matud pa i-close daw at 7 o'clock para makaparin sa programa. So nagmalapuson daw no dito sa distrito sa distrito sa gali nagmapasalamato ng ato ang kongresista sa District 1 Lordance 1 o sa distrito Congressman Rufus Rodriguez sa Malampuson nga pag-distribute sa ayuda nga sa mga farmers sa mga Pacer kusuban pa mga beneficiaries. Pero millions to siguro no ang nagposisok nga mga tao nga namasin nga ma-appeal sila pag receive no sa maong mga food packs gani ubay-ubay yun sa mga ginikanan mga dunay kapansanan nga milinya gyud no para maka dawat og namasin nga makadawat sa food packs. So pabudto walay lista ang uban gipangitagi indigency ang uban ni balik sa barangay nangayo og indigency. So daghan mga reklamo so maayo man ang tumong sa ato ang House Speaker ug sa ato ang mga halangdong kongresista o sa atong presidente sa nasod nga matunol ang serbisyong hatod sa bagong Pilipinas. Apan ikasugo pod na sa kadaghanan nga bisan man lang unta o dunay information ba nga sa matag kapitan sa barangay nga dili na mo adto didto sa maong venue gumikan kay wala sa lista. So kana nakapahatag galibot sa mga tawo nga namasin lagi nga nag-adto didto ang uban nagkuyapan kay lagi sa first day ang uban nga nakasulod tong naghatod sa mga buras or whatever naka-receive man og food packs. So kato sila mo sad ko nag channel gatag information nga adto mo kay dunay ipanghatag. So ang uban pa at second day namasin pod mo adto pero wala di ay sila ma-appeal. So dunay advice ang atong kapulisan through sa Magnum Region nga nanawagan nga sa tanang mga barangay captain nga unta mapugnan nila mga constituents no nga moadto sa venue kay grabe kikidaghan ang mga tao. So for
pero kuan ta ba dili sa kay lagi na masa ng mga tao. Tug sa kuuhaw sa panahon tug sa sobra ka edit tug sa bottled water wala no mahatag. So tanaw na to ba ang klaro nga mga beneficiary unta nga dapat. So katong 10,000 pesos nga gihatag sa usa ka freezer folks, no? Sa barangay Puntod sa isa ka baruto donay operator, doon din sa mga membro, duha tulo ana. So kato sila nalista. Apan ato nakita no nga dili man ingon nga dili deserving, tanan man deserving. No apan wala na kan ba nga unsay katuyuan nga nung muhatag itag cash assistance para asa, so para ba sa pagpalit og mga material sa lang baruto, repair, mga pagpalit og mga pupot ug unsa pa man. So bulahan tong nagpalit, no? Apan ang uban nga mga membro so dito ginapaingon sa tanduay, no? So dali mga reklamo sa mga uban nga mga membro sa freezer kasi wala ka sa dawat pinili something ana so wala ta nakabalo kon unsa ang guidelines nga atong gibasihan. So kana nakapasubo na kay usa ka tawo nag-receive og 10,000 mas maayo lang yun siguro ang dato og gihimo nga tag 1,000 para sa 10,000 sa isa ka tawo mahimo maduplicate mahimong times 10, no? So 10 times 1,000 so napulo na ka tawo nang makabenepisyo sa 10,000 tapos pila ka freezer folks nga natagaan sa Cagayan de Oro. So, kung tag 1,000 or di ba kaha, di mo tag 500, nga proper listing, klaro yung lista, para lang ba, assistance, no? Cash assistance. So, wata kabalog yun sa paggamit, no? Ang maong sapi nga nadawat. So, sa may mga validation nga ginahimo, no? Prior ana, wala may mga pronouncement, wala may mga paibalo nga ingon ana ang baton, mag-andam ba? Naiuban, no? Pag yung mga hearsay nga, basta na kay tupad ID mo at ang dito kay Rizan. So nag-uban naghatag og link nga dito daw kamo transact sa link, mo comment or something ana kay para ma-assist ka sa ilahang kuan sa link dito nga kuan. So ang uban gi-replyan nga ipaadto apan wala makadawat. So unsa pay klaro gyud. So serbisyo or perhisyo. Suma nato na obserbaran guys, no, gumikan sa maong pagposisog sa katawhan. Lain na pod nga gi-endorse no katong pagpanghatag no sa 25 kilos nga rice, 1,000 pesos nga gikan sa presidente og 2,000 pesos AX, no, katong assistance for enlisting individual so nga anak, no, nga makadawat og 3,000 atong solo parents, senior citizen o mga PWD. So wala proper information. So, insert guys, sobra kadaghan ang gidala ni PBBM o ni House Speaker Martin Romualdez nga delegates. 50 ito sa congressman, nag-unsa man sila sa Cagayan de Oro. So, ang silang ibuhat. Kinsa naggastos sa expenses silang transportation, foods, foods expenses, traveling expenses, guban pa. Asa gikan. So, sayang, no? Di man siguro importante ng mga hipang ubang mga congressman kay na naman tayo congressman sa 1st and 2nd district nga mag-assist sa atong mga katawhan sa Nagban sa Cagayan de Oro. So ang realidad guys, wala matunol ang serbisyo nga maayo nga sa katawhan, no? Kay kun serbisyo manggaling ang tumong, no, dapat waon unsa mga concern labi nga to sa pinaka-ground. Pipila ang atong mga barangay kapitan nag-identify sa mga person nga unable yun, no, kanang dili gyud maka pangwarta gumikan kay paralyzed na, bedridden, amang, bakul, bungol, buta o katug yung mga walang-wala gyud, no, dili man yung lugar nga nasubo kita gumikan kay wala tanapil sa lista. So it's not kay kita di ibo pa man lugar kita. So kanda lang atong gikahibudngan nga nganong nanggawat sa mga kwarta o mga listing. Og matod pa sa ubang mga komentaryo, no, sa first district na nag-ingon dito nga ang in-charge ko, no, makigtunga sa naka-receive og 10,000 whatever ha kana mga hearsay lang na mga komentaryo.
Pero posible po nga mahitabo, no? Kay in charge ba ka, so imong ignon nga pag madawat na mo ha, agay kog 2,000, 1,000 watay pa 500 pesos. So distrito dos na ako nag-ingon nga manangayo kuno tag 200 pesos ang naglista. So kana mga hearsay lang kana, pero dapat kana siya i-validate. So matud pa malampuson daw kuno ang serbisyo nga hatod ni House Speaker Martin Romualdez o ni President Bongbong Marcos sa Advance Or City as per record nga nasa post sa social media sa official account ni Congressman Lawrence Juan sa District 1 o Congressman Rufus Rodriguez sa District 2 and Vice Mayor Bibo Rodriguez. Maayo kayo ang pag-welcome. Siyempre nagmalampuson gumikan kay nahatod lugar ang iyang expected ng mga dapat matagaan. Pero how about sa millions of people sa Cagayan de Oro nga nangindahay po din taon, no? Daghan kayo. Sumama na nga ang ato ang bottom line diha nga kung serbisyo siya maayo pa siguro noog pananglit dunay katong kanbitaw nila katong kadiwa nga maghimo og magpaluwer sa presyo sa bugas, no, nga bahalag limit tag napulo ka kilo bugas basta kay 20 pesos or 30 pesos nga limit sa tag napulo ka kilo nga tanan maka-avail. So mapilgit siguro nimo nga naa ang serbisyo, no, katong pagpabarato sa mga presyo, no, nga naguna nga mga palaliton sa atong nasod nga dapat himuon unta. So kana unta, no, bisag kana lang nga para maka-appeal ang kadaghanang tao, gi-lower price ang presyo sa bugas, tapos gihatagan gud og saktong atensyon nga makabenepisyo katong yung pinakaubos yun natong madigsunan. So karon President Bongbong Marcos, maningil ni no kami nga 31 million nga nagbotar ni maisip atong amahan sa nasud. So may hinaot kita nga sa di pa matapos ang imong termino nga mahatag nimo ang imong gisaad apan ang 20 pesos nga imong gisaad nga kilo sa bugas kung ikaw mahimong presidente na himo ng 1/4 na lang. Kaya ang bugas karon almost 80 na ang kilo. So kana lang ha. I love you PBBM, no. Isa gyud kong nabotar nimo og proud kayo ko nga nibotar nimo apan asa naman. Ang nahitabo ng karon ana sa inyo ang mga personal interest bangayan sa politika, no. Layo pa kayo ang filing apan grabe ng ambak sa atong mga nagkalain-laing mga gobernadors, senators, congressmen or mga kapitan or mga kaalyado sa bagong Pilipinas. Apan wala nila lang tawag kun unsa gyud dapat punta nga himuon para sa kayuhan sa katawhan sa syudad sa matag region, matag syudad sa tibok nasod sa Pilipinas. So hinatunta nga mapatsa ng tanan labi na ang political kanang wala pagsinagtanay, no, sa ato ang vice presidente ug sa ato sa mga president og ang liderato sa kongreso labi na gyud sa issue sa mga mudagan o kandidato for 2025. So, hinatunta no nga matutukan ka na. Kay daghan kayo ang atong mga magbabalaod apan wala ipa-implementa ang mga balaod nga ilang gipanghimo. No? So, alang sa tanang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, may hinaot kita nga unta nasabta nato ang ilang tinguha nga ni sa atong syudad, sa atong mga opisyalis sa dakbayan, nagasalamat pod, no, o sa atong mga barangay opisyal, dagang salamat gyapon, o sa atong congressman for District 1 Congressman Lawrence Juan, sa District 2 Congressman Rufus Rodriguez. Salamat ng effort o sa atong Vice Mayor Bibo Rodriguez. Salamat. Apan unta nahatag ang maong sakto nga serbisyo para sa kitadbukang katawhan sa Cagayan de Oro nga dili lamang pinili nga mga beneficiary. So dili question man kung sila lamang ang napili apan dapat dunay proseso nagpahibalo sa katawan para dili masayang ang kahago, ang kakapoy, ang pag-anto sa pagsakripisyo sa atong mga katawhan nga maglinya
para lang pagpamasin nga makadawat sa maong ayuda gikan sa ato ang House Speaker Martin Romualdez sa ato ang President sa Bongbong Marcos, kauban sa mga delegates o sa atong mga opisyalis. Sa atong amahan sa Dakbayan, Honorable Mayor Rolando Clarix, salamat sa kaayon sa imong pag-welcome sa atong mga bisita. Napailalaman ka na nga walay bulok sa politika ang imong pag-abi-abi sa atong mga bisita, regardless for whatever color diha nga anaa ang atong panaghiusa sa tanang katawhan o ingon man sa pang pagserbisyo tinud anay ngadto sa mga katawhan nga wala nagkatan-aw sa mga color. The best ka, Mayor Rolando Clarix, labi na sa imong programa nga People's Day matag adlaw Miyerkules diha sa Quadrangle sa City Hall. O sa kini ka programa mga malungtaron nga ikatubang nimo ikakamulo ang atong amahan sa Dakbayan nga walay pagbalibad regardless sa imong status, may kapansanan, disinte ka man, pobre ka man, basta tanan nga magpatanag silang concern related sa pagserbisyo sa atong amahan sa Dakbayan. Rolando Clarix, iya ka nang gitagan sa pagtagad o tanan kita ng mga constituents nga moadto kaniya sa inamahan yun nga tingog nga unsay ining tuyo kanako kay ako kamuntabangan. So kana ang usa ka mga hiyas nga ana akang Mayor Rolando Clarix nga isip amahan, isip igsuon, kuya o inumsab atong opisyalis nga masaligan. Kaninyong tanan, daghang salamat sa Congressman Robert Rodriguez. Thank you sa ato ang Vice Mayor Bebet Rodriguez o sa tibuok member sa City Council District 1 and 2 o sa ato sa mga District 1 Congressman Lordan Swan o sa tanan nga niyan sa Dakbayan. Thank you so much and God bless you all.